فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد 8142877400۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں آئندہ 5 دنوں تک ہلکی سے بھاری بارش کا امکان ہے۔ خلیج بنگال میں ہوا کا کم دباؤ بن گیا ہے۔ ان اثرات کی وجہ سے آج سے 1 اکتوبر تک کئی مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش ہونے کا امکان ہے۔ کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس سلسلے میں کئی اضلاع میں یلو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ TSDPS نے بتایا ہے کہ عادل آباد، محبوب نگر، کھمم، سوریا پیٹ سمیت کئی مقامات پر بارش ہوگی۔ سب سے زیادہ بارش بھدرادری کوتاگوڑم ضلع کے پالونچا منڈل کے سیتا رام پورم میں اور کھمم کے ستوپلی میں 35 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے مشہور لولو گروپ نے جنوبی ہند میں اپنی سرگرمیوں کو وسعت دیتے ہوئے تلنگانہ میں اپنا پہلا میگا مال حیدرآباد میں قائم کیا ہے۔ حیدرآباد کے کوکٹ پلی علاقے میں لولو مال کے نام سے میگا شاپنگ مال کا آج 27 ستمبر کو افتتاح عمل میں آیا۔ وزیر بھاری مصنوعات کے ٹی راما راؤ لولو مال کا افتتاح کریں اور لولو گروپ کے صدر نشین MA یوسف علی اور دیگر اہم شخصیتیں اس موقع پر موجود تھیں۔ لولو گروپ کا تلنگانہ میں یہ پہلا پروجیکٹ ہے اور گروپ نے ریاست میں 500 کروڑ کی سرمایہ کاری کا فیصلہ کیا ہے۔ تلنگانہ حکومت سے گزشتہ سال ڈاووس میں ورلڈ اکنامک فورم اجلاس کے موقع پر یادداشت مفاہمت کی گئی، جس کے تحت پہلے پروجیکٹ کے طور پر 300 کروڑ کی سرمایہ کاری سے لولو مال حیدرآباد میں قائم کیا گیا ہے، جس میں بین الاقوامی شاپنگ کا تجربہ حیدرآباد میں کیا جا سکتا ہے۔ BRS رکن کونسل کے کویتا کو دہلی شراب اسکیم میں ED سمن کے معاملے میں سپریم کورٹ سے راحت ملی ہے اور کیس کی سماعت 20 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اس سے قبل کویتا کو کوئی نوٹس جاری نہ کرنے کے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کو ہدایت دی گئی ہے۔ جسٹس سنجے کشن کول پر مشتمل بینچ نے یہ بھی ریمارکس کیا کہ خاتون ہونے کی وجہ سے تحقیقات نہ کرنے کی بھی ہدایت نہیں دے سکتے، تاہم خاتون کو چند تحفظات فراہم کرنا پڑتا ہے۔ واضح ہے کہ دہلی شراب اسکیم کی تحقیقات کے لیے حاضر ہونے کی ED نے کویتا کو نوٹس جاری کی تھی۔ کویتا نوٹس منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع ہوئی تھی۔ شراب اسکیم میں کویتا ماضی میں تحقیقات کے لیے ED سے رجوع ہوئی تھی، لیکن وہ ابتدا سے ED آفس میں خاتون کی تحقیقات کو قانون کی خلاف ورزی قرار دے رہی ہیں۔ نلنی چدمبرم کی طرح گھر پر ہی ان سے پوچھ تاچھ کرنے پر زور دے رہی ہیں۔ اس کے باوجود ED نے انہیں پھر ایک مرتبہ نوٹس جاری کیا، جس پر کویتا نے ان کی درخواست زیر سماعت رہنے کے دوران دوبارہ نوٹس روانہ کرنے کی ED سے وجہ دریافت کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے دوبارہ رجوع ہوئی تھی۔ تب ہی 10 دن تک نوٹس کی ED نے مہلت میں توسیع دی، لیکن آج سپریم کورٹ نے 20 نومبر تک کویتا کو راحت فراہم کی ہے اور تب تک کوئی نوٹس نہ بھیجنے کی ED کو ہدایت دے دی گئی۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے گروپ 1 پریلیمز امتحانات کی منسوخی سے متعلق سنگل جج کے فیصلے کے خلاف ڈویژن بینچ پر پیش کردہ درخواست نظر ثانی کی سماعت ہوئی۔ ہائی کورٹ نے پبلک سروس کمیشن پر برہمی کا اظہار کیا اور گروپ 1 پریلیمز امتحانات کے معاملے پر لاپرواہی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آخر کتنی مرتبہ امتحانات کے انعقاد میں لاپرواہی کی جائے گی۔ عدالت نے مزید سماعت کو آج تک ملتوی کر دیا تھا اور ایڈوکیٹ جنرل کو ہدایت دی تھی کہ امتحانات کے انعقاد کے بارے میں مکمل تفصیلات کے ساتھ رپورٹ پیش کی جائے۔ ہائی کورٹ نے سماعت کے دوران سوال کیا کہ بائیو میٹرک سسٹم پر عمل آوری میں کیا تکلف ہے، سابق میں جس طرح عمل کیا گیا اس کی تفصیلات پیش کی جائیں۔ عدالت نے کہا کہ گروپ 1 نوٹیفیکیشن میں جب بائیو میٹرک کا حوالہ دیا گیا تو پھر عمل آوری کیوں نہیں کی گئی۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات سے عین قبل کانگریس کے حق میں گھر واپسی کے سیلاب نے BJP کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اور مجوزہ انتخابات میں سے رخی مقابلے کے بجائے BRS اور کانگریس میں کانٹے کی ٹکر ہو سکتی ہے۔ کرناٹک کے اسمبلی چناؤ تک بھی تلنگانہ میں BJP مستحکم دکھائی دے رہی تھی اور BRS اور کانگریس کے کئی قائدین نے پارٹی میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے تلنگانہ میں اقتدار کا خواب دیکھا تھا۔ کرناٹک چناؤ کے بعد صورتحال کانگریس کے حق میں بتدریج تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے، جس کے نتیجے میں BJP انتخابی ماحول میں کافی
पिछड़ चुकी हैं। हालिया दिनों में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के हैदराबाद में इजलास और तुक्कुगुड़ा में कामयाब जलसे आम ने तेलंगाना के सियासी माहौल को एकाएक तब्दील कर दिया और बरसर इख्तिदार बीआरएस खुद भी अपने नाराज कायदीन को कांग्रेस में शमूलियत से रोकने में नाकाम हो चुकी। बीआरएस और बीजेपी से कांग्रेस में शमूलियत की एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो चुका है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 30 कायदीन घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही ये अहम कायदीन कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। तेलंगाना टीचर्स एहलियती इम्तिहान TET के नताइज की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। TET के कन्वीनर राधा रेड्डी ने इंकशाफ किया है कि नताइज आज सुबह 10 बजे जारी कर दिए गए हैं। नताइज उनकी सरकारी वेबसाइट पर दस्तियाब हैं। TET का इम्तिहान इस महीने की 15 तारीख को मुनक़द हुआ था। 2.26 लाख उम्मीदवारों ने पेपर 1 और 1.90 लाख उम्मीदवारों ने पेपर 2 में शिरकत की थी। जिन ओहदेदारों ने हाल ही में टेट की इब्तिदाई कलियत जारी की है वो नताइज के इजरा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत के लोगों से गंगा जमनी तहजीब के पैगाम को दुनिया में फैलाने के लिए जोर दिया। उन्होंने कहा कि गणेश विसर्जन और मिलादुन्नबी के त्योहारों को हम आहंगी के साथ मनाने की उन्होंने आवाम से अपील की और कहा कि दोनों त्योहार एक ही दिन आ रहे हैं। इस दौरान मूसलाधार बारिश के पेश नजर उन्होंने गणेश विसर्जन में शामिल होने वाले अकीदतमंदों को तमाम एहतियाती तदाबीर और हिफाजती इक़दाम करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने विसर्जन के लिए शहर समेत पूरी रियासत में वसी इंतजामात किए हैं। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि गणेश नवरात्रि पूरी जगह पर शानदार तरीके से मनाई गई। तेलंगाना के मायूस बीजेपी केडर में नया जोश भरने वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक दिन के वक्फे से 2 मरतबा रियासत के दौरे पर आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को महबूब नगर और 3 अक्टूबर को निजामाबाद में जलसे आम से वो खिताब करेंगे। मरकजी वजीर वो तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी निजामाबाद के दौरे पर हैं। रुकन राज्यसभा और OBC बीजेपी के कौमी सदर डॉक्टर लक्ष्मण महबूब नगर का दौरा करते हुए जलसे को कामयाब बनाने का जायजा ले रहे हैं। कर्नाटक इंतखाबात से कबल तक तेलंगाना में बीआरएस और बीजेपी के दरमियान रास्त मुकाबला होने का माहौल पैदा हो गया था। ताहम कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी के बाद तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत व ताकतवर हो गई है। कांग्रेस की 6 जमानतों का अवाम में मुस्बित पैगाम पहुंचा है। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं बीजेपी पार्टी कायदीन में इख्तिलाफात की वजह से तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। कौमी देहात बीजेपी कर्नाटक से मायूस होने के बाद तेलंगाना को जुनूबी हिंद का गेट ऑफ इंडिया तस्वुर कर रही है। बताया जा रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी करने का इम्कान है। पार्लियामेंट में खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मंजूरी के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहली मरतबा तेलंगाना के दौरे पर पहुंच रहे हैं। महबूब नगर में मोदी रिंग रोड का संगे बुनियाद रखेंगे। 3 अक्टूबर को निजामाबाद में वजीर आजम का रोड शो और जलसे आम होगा। तवक्को की जा रही है कि वजीर आजम तेलंगाना के लिए नए प्रोजेक्ट्स और दूसरे ऐलानात कर सकते हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు.
ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాళీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।